गुड इव्हनिंग सगळ्यांक प्रेस भावांक आमच्या आमच्या प्रेस ब्रिफिंगाक म्हजे बरोबर आसा बाब क्लिफर्ड डायस, बाब दामोदर रांचकर, बाब लिंकन गोम्स आमचो सोशल मिडिया हेड आसा साउथ डिस्ट्रिक्टाचो काँग्रेसीचो, बाय लालन पार्सेकर, बाब अनवर नारू आनी बाब कामिलो कामारा. ही प्रेस ब्रिफिंग घेवपाक कारण म्हणल्यार उगड्यार हाडपाक की कशे भाशेन पुलीस मेशनरी, गव्हर्मेंट मेशनरी हाचो दुरुपयोग जाता, मिसयूज जाता, लोकांचेर फॉल्स कंप्लेन घालपाक आनी बोगस FIR नोंद करपाक. ह्या खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आनी हे जे सगळे कारस्थान जे चल्ले आसा ते इन रिगार्ड टू द SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे आसा इलेक्शन रोलाचे, त्या बाबतींत चलता. तुमकां याद आसतली, तुमीच रिपोर्ट केल्ले आसा बेस्ड ऑन अ प्रेस नोट. एक प्रेस नोट इश्यू केल्लो साउथ गोवा पुलिसान. हो प्रेस नोट तुमचे कडेन आसतलो सगळ्यां कडेन ऑन 14 डिसेंबर 2025. ह्या हेचेर हें दिल्लें की साउथ गोवा हितून कितली FIR नोंद जाल्या त्या दिसाक समजला ऑन 13 to 14 डिसेंबर. आनी तातूंत नंबर 3 आसा एक FIR जी रेजिस्टर जाल्ली म्हाजेर. आनी तातूंत सांगता की अपॉन रिटर्न कंप्लेंट ऑफ रमेश गांवकर, एडिशनल कलेक्टर 2 and district election officer South Goa district on 26th of November 2025, a program held at the district library Naveli, Margaon. The accused person, namely Savio Coutinho, resident of Naveli, unlawfully trespassed into a designated area that was exclusively reserved for the staff of the polling part number 15. The accused interfered with the ongoing electoral enrollment and verification process and further threatened the BLO Damodar Nigari with dire consequences, and accused also recorded videos of the BLO and obstructed him while discharging his lawful duties. Further investigation is with PSI Samir Kamkar, Margaon Town Police. And ह्या कंप्लेना बेसिसाचेर FIR जे ह्या जाल्ले आहा अंडर सेक्शन 131, 351(1), 329 of BNS 2023. So ह्या सेक्शनाचेर FIR नोंद जाले. आतां हातूंत ट्रेसपास आयलो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्युटी जाले. आनी लास्ट टाइम आमी सांगिल्लें की जेन्ना हे म्हाका फस्टच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें सांगिल्लें की फॅक्ट जो सांगिल्लो की लायब्ररी प्रिमायसिसान, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी प्रिमायसिसान हांवें पांय दिले जाल्यार 2-3 म्हयने जाले. 26 नोव्हेंबर सोडच, 26 नोव्हेंबर आदी सुद्दां 3 म्हयने पयलीं हांव पांय दिवना लायब्ररी भितर. हें हांवें तुमकां सांगिल्लें. आज तुमकां आनीक तेजे व्हडले फॅक्ट सांगपाक सोदता. जे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, आय मीन जे लायब्ररी ऑथॉरिटीज आहा, सेंट्रल लायब्ररी, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी इज कमिंग अंडर द क्युरेटर ऑफ सेंट्रल लायब्ररी. आतां लायब्ररी स्वता सांगता, हांवें RTI घातली लायब्ररी डिटेल्स मागपाक की SIRचे कसले कसले प्रोग्राम चल्ल्या आनी 26 तारखेर कितें चल्ले हें सगळें हांवें मागिल्लें. सो तातूंत ते म्हाका डायरेक्टली सांगता पळय, पॉयंट नंबर 1 to 6 पॉयंट घातिल्ले हांवें मागिल्लें कॉरस्पॉन्डन्स इलेक्शन कमिशनाचे आनी लायब्ररीचे with regard to requisition of premises. मागीर हांवें मागिल्लें तांचे कॉरस्पॉन्डन्स कितें गेले ते. सो हे भाशेन 6 पॉयंट मागिल्ले. आनी प्लस स्पेसिफिकली हांवें मागिल्लें की 26 नोव्हेंबर ह्या दिसाक कसलो प्रोग्राम जाल्लो काय म्हण साउथ डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी भितर. सो ताणें आमकां सामकें क्लियर बरोवन दिल्लें आहा की साउथ डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी इलेक्शनाचे कसले कामां यूज जायना ना, म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाक कसले कामां यूज जाता. म्हणजे दीस प्रिमायसेस आर नॉट एट ऑल यूज बाय द इलेक्शन कमिशन ऑर इवन द BLOs फॉर दॅट मॅटर. जाल्यार ही कसली फोटींगपणां. पुलीस जेन्ना सांगता की हें केल्लें आहा म्हण, आमी लायब्ररी ट्रेसपास केल्ल्या, ट्रेसपासाचो तूं आमचें सेक्शन घालता, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून तूं आमचें सेक्शन घालता. जे इन्सिडंट जावंकच ना त्या बेसिसाचेर तुमी आमचे FIR घालता. चीफ मिनिस्टर आयल्लो हांगा गेल्ल्या वर्सा 1-1.5 वर्स पयलीं, आनी मडगांव येल्ल्या पाटी तो सांगता मडगांवकारांनी भिवपाची गरज ना म्हण. हांगा सांगपा म्हळ्यार चड गरज आहा लोकांनी भिवपाक.
एकूच कारणां लागून कित्याक असले फेक केसीस घालतात, फेक केसीस घालून लोकांक हें करपाक सोदतात. हे हांवें जेन्ना त्या टायमार जेन्ना हांवें क्लॅरिफिकेशन दिलें की हांव लायब्ररी पांयांत दिवना म्हण, इमिजिएटली नेक्स्ट डे आनी एक कंप्लेन जाता फातोर्डा पुलीस स्टेशनार. आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाता की हांव खंय हांगा गेलो मामलेदार ऑफिसान गेलो आनी तेंगे टेबला वयलो खंय पेपर काडला. आतां आनी हो इन्सिडंट जालो म्हणटा ते 5 तारखेर. 5 तारखेर आमी मामलेदार ऑफिसान गेले, हे आमी डिनाय करीत ना समजला. कित्याक 4 तारखेरसून एन्युमरेशन फॉर्माचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाक लागलें. सो आमकां जें ट्रेनिंग मेळ्ळें ते प्रमाणे आमी खबर काडपाक गेल्ले की 4 तारखेर कितले फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन जालें काय म्हणून. आनी आमी मागले ते ऑफिशल जो आशिल्लो तेजे कडेन मागले. तेणी प्रिंट काडून दिला आमकां, एक्च्युअल प्रिंट काडून दिला. आनी हो प्रिंट मागीर आमी प्रेस देखून घेवन तुमकां दाखयलें की 4 तारखेर कितले फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट जाल्यात. आनी त्या हितून आमी उगड्यार हाडलें की 50-60% डिस्ट्रिब्युशन जालां म्हण दाखयता ते एकूच दिसान, जें शक्य नाशिल्लें. 300-400 फॉर्मां एक दिसा डिस्ट्रिब्यूट जावपाक 295, 462 हे भाशेन फॉर्म्स डिस्ट्रिब्यूट जाल्या म्हणटा ते एक दिसा भितर, शक्यच नाशिल्लें तशें. इनफॅक्ट आमी जेन्ना थोडे बीएलओंक उलयल्या तेन्ना एक बीएलओन तरी सामकें आमकां खूब सांगला की हांवें स्टार्टूच करूं ना म्हणून. 5 तारखेर सांगता मागता म्हणजे 4 तारखेरूय करूं ना, 5 तारखेरूय करूं ना, कित्याक आपूण आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हण. आनी आपण फाल्यां फाल्यां साकून आमी स्टार्ट करतलो. आनी इनस्पायट ऑफ दॅट हांगा फिगर दाखयताले की इतले फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट जाला म्हणून. सो हे जे एसआयआराचे फ्रॉड जो आसा, मॅनिप्युलेशन जे आसा ते आमी एक्सपोज करता म्हणून आमचेर हे भाशेन ह्यो केसी घालतात. आतां हे 4 तारखेर जाल्ले इन्सिडंट मामलेदार ऑफिसान 5 तारखेर जाल्यार कंप्लेन जाता केन्ना 12 तारखेर 12th of November समजला. 12th of November कंप्लेन जाता म्हणजे इतले टायम कित्याक लागलो हे करपाक. सपोज पर्यंत आमी ते भाशेन एब्यूज केल्लो जाल्यार इतले टायम लागपाक गरज नासली. तो जो ऑफिशियल आहा तो हें करता आनी ते जाल्यार म्हाका दिसना इवन ते 8 नोव्हेंबराक केलें म्हण, कित्याक एंड इनवर्ड सुद्दां ना ताजेर. हें चोवपाक दिसता की हें डिसेंबराक घातला फक्त तेका आनी बॅकिंग दिवपाक समजलें. हे भाशेन मॅनिप्युलेशन चलता, हे भाशेन पुलिसाचो हें जाता आनी पुलिसूय बी कशे भाशेन हे भाशेन आमचे पॉलिटिशियनां पपेट जाता ते आमकां समजना. आनी कंप्लेन करता कोण बीएलओ. आमी कंटिन्युअसली सांगत आसा बोगस वोटर्स आसा खंय आझाद नगर आनी मोती दोंगर ह्या हेजेर आमी आवाज काडीत आसात हांगा बोगस वोटर्स आहा म्हणून. आमी लेटर सुद्दां दिली इलेक्शन कमिशनाक की पार्ट नंबर 15 हो जो पार्ट नंबर 15 आसा थंय एक्च्युअल आझाद नगरा एरिया तिनूय सायडीन कंपाऊंड वॉल, एक सायडीन रोड आसा आनी थंय 100 वयर घर ना. 125 दर्या म्हणलें हांवें, पण तूं जेन्ना घर नंबर बेसता रोलाचेर जाल्यार 280 घर जाता. ती कशी. सो हे आमी उगड्यार हाडपाक सोदताले. 800 वोटर एक येदेशे कुडक्यार 800 वोटर म्हणजे डबल लेयर. म्हणजे कशें म्हाका तो युनिट अलॉट जाल्लो कोंकण रेल्वेंतल्यान, हांवें तो युनिट शिफ्ट जाल्लो, हांवें फ्लॅट घेतला आनी हांवें काडला आनी भाड्या दवरलें हांगा. सो मुगेलेय नांव आसा, भाडेकारालेय नांव आसा. मुगेल तो फर्स्ट भाडेकार तो गेलो, दुसरो येयलो, ताजें नांव एड जालें. सो हे भाशेन मल्टी लेयर्स थंय एड जाल्ले ते कारणाक लागून इतली वाडिल्लें आसा. सो हें आमी एक्सपोज करपाक जेन्ना आमी प्रयत्न करताले त्या टायमार कोण दिता आमी डायरेक्ट चार्ज करता. हेच्या पयलीं सांगिल्लें आतांय सांगता. हे जे बीएलओ जे आमचेर कंप्लेन करता ह्या पार्टांतले पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 15. सो तांचेर आकांत येयलो कित्याक आमी इमिजिएटली 26 जेन्ना आमकां कळून येयलें की हें दिना म्हण, कितें म्हणटा ते एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स दिना म्हण, त्या टायमार आमी कंप्लेन केली पळय चीफ इलेक्शन ऑफिसराक आमी कंप्लेन केली अशें चल्लां आनीक सारकें जायना म्हण जे एसआयआर हें केल्लें आहा स्टार्ट केल्लें आहा प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आहा तो. सो आमी 27th of November आमची पार्टी काँग्रेस पार्टीन आमी चीफ इलेक्शन कमिशनाक लेटर केली गिविंग ऑल द फॅक्ट्स समजला. त्या बेसिसाचेर 28th of November चीफ इलेक्शन कमिशनान हांचे कडेन एक्सप्लेनेशन मागलें रिपोर्ट दिवचें म्हण. आनी त्या टायमार साकून ह्यो सगळ्यो कंप्लेन स्टार्ट जाल्यो. कित्याक इतले ज्यो कंप्लेन्स आसा ते 28 साकून म्हळ्यार तुमी एक्च्युअल जो एसआयआर जो मोटीव आसा जे इंटेन्शन आहा की रोल्स क्लीन करपाक ते खंय सर्व जायना. हांगा दिसून येता की बोगस वोटर्स आहा ते आमच्या मडगांवच्या आमदाराक कायम दवरपा जाय, तेका लागून आमचे फेक केसीस घालतात.
आमी डिमांड करता कित्याक हें तेजेच कारस्थान हांव सामको खात्रीन सांगूंक शकता हाका चीफ मिनिस्टरान सॅक करचो फ्रॉम एज अ PWD मिनिस्टर नाजाल्यार राव तुमकां बीजेपीक सामको तो शिमतरी व्हरून पावोवपाक तयारीर दवरा तुमी कित्याक हो जो मनीस आसा असले भशेन फेक कंप्लेन्स घालून फेक लोकांक थ्रेटनिंग करून हें तेका कारस्थान चालूच आसत आनी तेका तुमी आमी डिमांड करता एका सॅक करचो नाजाल्यार बीजेपीन तयार रावचें तुमची शेंद्री जावपा खातीर. पूण जे कंप्लेनी घातल्यात पळय कडचे नांव ना कोणी घातल्या ती कंप्लेन घातला ते हा कोणी घालता कोण बरयला एक तो निगारी म्हण दामोदर निगारी म्हण हां तेचे कितें जाता तो सांगता तेणी कंप्लेन केला की आमी ताका धमकी दिल्या आनी तो जे काम करतालो ते आमी आडायला म्हण पूण अशें कितें जाल्लें इन्सिडंटच जावं ना तसलो बेश्टीत घेतलें एक्झॅक्टली इनफॅक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जेन्ना आमी आझाद नगरांत भोंवताले आमचे कडेन व्हिडिओ सुद्दां आहा आमी डोर टू डोर भोंवताले प्रत्येक घरान आमकां सांगलें की आमकां एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मेळूना सडनली हो मनशान तरी येयलो आनी आमकां जाप केली आनी तेणें सांगलें की आमी तेंका दिवना कित्याक ते सांडयत म्हण फॉर्म समजला इतले बरे भाशेन उलोवप जालां आमकां बरें हें सांगलें आनी थ्रेटनिंगाक वयले व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स आहा आमचे कडेन उलयतना बी तेचे उलयतना तो येवन आमकां हात दिता हात दिता बी ते आहा ऑन द कॉन्ट्री ह्या जो मडगांवचो आमदार आसा ताजे जे हे आहा स्ट्रॉंग मॅन आहा ते येवन आमकां हे आमचे ऑब्स्ट्रक्शन हाडिल्लें व्हिडिओ सुद्दां तुमी सगळ्यांनी रिपोर्ट केल्ले आहा. आतां पासून कितले कंप्लेनी तुजेर जाल्यात सो इन्सिडंट्स दाखयता ते सो समजा असेच फेक सगळ्यो ओके आनी कंप्लेनंट एकूच ना कंप्लेनंट डिफरंट आसा हेच न्ही खंयचे कंप्लेनंट जे हे पुतार आहा ते BLOs ऑफ मोतीनगर एंड BLOs ऑफ आझाद नगर समजला एमी हे केल्ले आहा कंप्लेन वेगवेगळे इन्सिडंट साईट करता ते विच हॅव नेवर अकर्ड. पूण कंप्लेन फकत तेणी BLOन कंप्लेन फकत हांगाच केल्या काय आपल्या कलेक्टराकय सांगले अशें जाता म्हणून आपण कलेक्टराक कंप्लेन केली कलेक्टर आनी कलेक्टरान मागीर पुलिसान हे दिल्या ओके समजला आनी पुलिसान FIR रेजिस्टर केला हां समजला ऑन द बेसिस ऑफ दीस फॉल्स कोण जेन्ना हे पळय लायब्ररी भितर कसलोच प्रोग्राम जावना त्या टायमार लायब्ररी ओपन जाल म्हण म्हणपाकच शकता तुमी कंप्लेन तशें कांयच जावंकूच नसलें आनी कंप्लेन आसा लायब्ररी स्वता सांगता न्ही स्टेट लायब्ररी आमी RTI घातले पळय ते स्वता सांगता की आमची प्रिमायसीस युजच जावना म्हण ओके जाल्यार प्रोग्राम खंयचो उरलो नाव कितें सो जाणांचे कंप्लेन केलें एक म्हणटा दामोदर निगारी आनी एक BLA हेजो BJPचो BLAनूय कंप्लेन केला कोण तो एक मिनट BJPचो BLAनूय हे केल्ले कंप्लेन केल्ली आहा सिकंदर खान म्हण कोण सिकंदर खान ताणें कंप्लेन केल्ली आहा समजला पार्ट 15 समजला मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 6 विठ्ठल वेळगेकर हे खंय पडटा मोतीनगर पार्ट नंबर 6 मोतीनगर वेळगेकर हय मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 7 अगेन मोतीनगर गितेश बोरकर मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 15 म्हणतो दामोदर निगारी आनी BLO ऑफ पार्ट नंबर 2 3 बुथ आहा ते मोतीनगरात 2, 6 आनी 7 हो BLO ऑफ पार्ट नंबर 2 सुरेश जामनी आनी ते ऑफिसान तो ऑफिसार म्हणतो प्रदीप विडीकर ह्या प्रदीप विडीकरान आमकां सगळे आशिल्ले आमी ते दिसाक 5 तारखे आमच्यान गेल्ले आमी ताका विचारलें कितले हें जालां डिस्ट्रिब्युशन जालां ताजे डिटेल्स मेळटले काय म्हण आनी त्या टायमार ताणी कंप्युटरान हें करून प्रिंट काडून दिलें आमकां इतली जाल्या म्हणजे आमकां क्वेश्चनूच नाशिल्लें तें व्हरपाक टेबला वयर काडून व्हरपाक प्रदीप विडीकर आता फुडें कितें करतले तुमी आमची डिमांड आहा जे फेक कंप्लेन्स हे केल्ले आहा समजला अननेसली फेक कंप्लेन्स करून आमचे जे BLAs जावं हे प्रोसेस जो आमी मॉनिटर करता तेजेर खंय तरी हें घालपाक सोदता ते भिरांत घालपाक सोदता समजला आनी सो दॅट वी शूड नॉट इनवॉल्व आवरसेल्फ कित्याक आमचो जेन्ना नॅशनल लिडर राहुल गांधी SIRाक हें जावचें म्हण पार्टिसिपेट जावचें म्हण सतत सांगत आसात आनी त्या प्रमाणे आमी हो एक्सरसायज सुरू केल्लो सो तांकां नाका कित्याक तांकां जाय हे सगळे वोट चोरी आनी बोगस वोटर्स उरिल्ले सो ताका लागून आमचो मेन डिमांड म्हणतो चीफ मिनिस्टर पयलीं सद्दां मडगांवच्या आमदाराक सॅक करचो ताच्या मिनिस्ट्रींतल्यान बिकॉज इट इज अंडर हीज इन्स्टन्स दॅट ऑल दीस कंप्लेन्स हॅव बीन फायल्ड
because he wants to maintain these bogus voters in these areas, Moti Nagar and Azad Nagar. And secondly, the BLOs who are involved in filing false complaints should be suspended immediately. तुम्ही कलेक्टराक बरयतले याच्याबद्दल आम बरयतले 100% बरयतले 100% बरयतले आमी. ऑन द कॉन्ट्री जेन्ना आमी 27th हे जे घेवन गेल्ले आमी लेटर घेवन गेले चीफ इलेक्शन ऑफिसार प्रोजेक्टा म्हणून आसा ते ऑफिसर एडिशनल ऑफिसर आसा ताणी वयल्यान आमकां एप्रिशिएट केला. वी आर मॉनिटरिंग म्हणटा तेणे व्हिडिओ सुद्दां चोयल्ले आमी ते डोर टू डोर करताले. तेणे एप्रिशिएट केला यू आर डुईंग अ गुड जॉब म्हणून अवेरनेस करता म्हणटले आनी हें काडटा आनी हे भाशेन हें करता तुमी समजलें. हें खंय तरी रॉंग जाता. सेकंडली आमी गोंयकारां कडेन स्पेशली मडगांव कडेन मातशी हो अपील मागता गोंयकारां कडेन आनी मडगांवकारांक स्पेशली. आतां ह्यांचो मेन हेतू आसा जे बीजेपीक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी इलेक्शन रोला वयले भायर काडपाक. आनी कशें ते म्हणटाले की तुजें लिंक मेळना तूं हियरिंगाक येवपा जाय समजलें. आनी आमचे गोंयकार मातशें हें समजलें कित्याक आमकां जाय जाणांनी सांगलां की आम जगमार म्हण तुमचे वोट हांव वचना म्हण हियरिंगाक हें मात करनाका कोणें पॉलिटिशना खातीर न्ही पूण गोंयच पासत मागता सगळे गोंयकारांक थंय तुमकां हियरिंग सपोज आपयले जाल्यार अटेंड जावा. तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा बर्थ सर्टिफिकेट जावं आनी कितें पासपोर्ट कितें आहा ते जे वॅलीड आहा ते दिया आनी तुमचें नांव मेंटेन करा रोलाचेर. कोण पॉलिटिशना खातीर न्ही पूण गोंयच खातीर. कित्याक फाल्यां जेन्ना इलेक्शनां येतलीं आनी जेन्ना वोटींग आसतलें त्या टायमार तुमकां कळटलें की तुमचें नांवूच ना रोलार आनी ह्या बीजेपी जे खराब सरकार आसा तांकां चान्स मेळटलो परतून तांचें हें करपाक. सो मागता आमी अपील करता हात जोडून अपील करता लोकांनी ह्या हियरिंग अटेंड करचें आनी आपलें नांव रोलार कायम दवरचें ऑफिसांत.